kamiya onkan kami gambar sab rakaba jahan do ona jeut lagi kami lagat takwa jekono jeut akwa নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা লাগির থেকে গাঁওতা দো তেয়ার তো আবো ভারত দিশম রে আদি আয়মা গাঁওতা তেয়ার কান রে मेनखान आदिवासी सावतास के लाचार सेमले दुर्गम की जहाँ तैयार लेदा जहाँ आखिर दिसे गाते ओना तो कहीं भारत की सोमरे नौका भाव के प्रमाण करना जेका था बेटा धीरे तेगुर का बड़ी से उनिया नागरिक अधिकार जहाँ सिटीजन्स राइट और ओना अचीव लगते संयाम लगते चेक चेक कमी थोड़ा हाथा दरकार करना ओना ठीक से ले सोना अब सिमलेरा जहाँ एम्ब्लेम को ᱧᱮᱞᱧᱟᱢᱟ पेयासा आदिवासी सावता सेचे लाचार सेमले सावता सेचे और लाचार सावता रेगे सनामा मेना लाचार सनामा मेना और ओना सनामा सेचे हुई तबना जहाँ कथा ना आराम तापुलना अम्बेडकर मोटार है एडुकेट ऑर्गेनाइज एजुकेट मूल कथा तो नवा कना जे भारत दिसम रे नागरिक लेखाते के अधिकार आबो आमना करना दिसम फुलगल करते ते 76 बছর होई ना के अधिकार आदिवासी को ᱧᱟᱢ करता कोवा पे ᱧᱟᱢ अब सांतार नासा को ᱧᱟᱢ करता तो जनरल जहां अचीवमेंट एटा क्षेत्र हुई कना आदिवासी क्षेत्र बांग हुई कना सुसांतार ते अब आयु आराम ते अवसरना इधर को नाम लेता सब नाम तो गुरुगोम के नोडे जहां एकटा किसी साब रखा किदा साधारणता मुरमु ओना मोरे सेरमा मारांग उनी होना दो पुतिस नाम दा जे आयु आराम ते सुसांतार बाको पढ़ा आ सिखरता मार्शल बाको नाम और जहाँ के सिकरता मार्शल बाय नाम कदा उनी जे तो मालक कना तो ओना खातिर तेगे साधारणता को जहाँ मजा फिर आके क्या लेदा ओना से कहते कि आयु आराम की सराह के को मेनखान तमाम संतार समाज ठेना बाय सराह के बड़ेदा इदा से ना गाता बाय दिया की तैयार दिया की तो आशना को उनका गाता बाय ओना अभिज्ञता संगे गुरुगोम के दो जखन चिकी तैयार किराय उनी तैयार किराय सेमले ऋतुवादाय आदिवासी समाज के लाचार के टाइम टीम रे दिसम फुलगल जाते रजिस्ट्री हेतो किराय पेया बनत रे उड़ीसा रे 1964 बिहार रे 1965 और बंगाल रे 1967 ते ऋतु ते रजिस्ट्री किराय आसेकानी करते ओना तो हुई आदिवासी सोशियो एजुकेशनल और कल्चरल एसोसिएशन दुनिया दुटे ताकनी होला अनि परिष्कार कथा जे ऑल चिकिते आयु आरामते अवसरना ऐदे जहाँ राइट टू लर्न इन मदर टंग जहाँ रविंद्र ठाकुर लीला मातृभाषा मातृयुद्ध संबंधी एंगा तो जो टाइम बिहार बोले जहाँ ना भूमिका उनका के बेटा जीत अवसर लाइक के दो आयु आराम के से के दो ना लगती बिना उनी आयु आराम के तीन अलगा से जहां भी से जो दाएगा उना मोने कथा दे पासना बढ़ेगा एटा पास के दो उनका हम पासना उना थे एंगा थे हम छड़ा आयु पासी सीखले तो ताल सेलेक्ट हुआ हम वाले अधिकार में एक के दाहे करना चिदा से सान्ताली को हुई कना अस्थिर भाषा को सुखीना भाषा जहाँ राष्ट्रनाम लेकर आराम से ध्वनि एटा चिकिते बात होते हैं ओना उन्हें ध्यान दिया ताहले तीन गान दूरदृष्टि ताहले खान बेटा हर नवा कथा को उन्हें करते चिकित्सित किया এবং ভাষা তত্ত্ব লাগা মানে প্রথা হলো যা লিঙ্গুইস্টিক্সটা ডিগ্রি তো বাংলা থাকে না মানে একাডেমিক ডিগ্রি ইন লিঙ্গুইস্টিক্স গুরুগোম के বাংলা কিন্তু না প্র্যাকটিক্যাল নলেজ থাকে না जहाँ पीओ बोर्डिंग
प्रथम सान्ताल भाषाते उन्हें डिटेल्स रे गवेषणा जे अक्तो विलियम कैरी श्रीरामपुर मिशन रे प्रथम एहबेदा जे बांग्ला इंग्रेजी डिक्शनरी दिया 800,000 शब्द आते स्टार्ट लगा हमें यो बोलिंग 40,000 शब्द आते डिक्शनरी दिया इस सान्ताल डिक्शनरी এবং লাগছে যেটা যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যদি ওনার শিক্ষার্থীরা মারবিয়া তাহলে ওনার ল্যাঙ্গুয়েজটা যাহা চিকি সিজনমা ওনার চিকি তো ওনার ল্যাঙ্গুয়েজটা সানাম লেকান ধ্বনি সে আরাম উনি ফুটে টাকা বলতে নোটে ধারতিটা নুনান চিকি সিজনকান রেহ সান্তারা ওনার গৃহলি আরাম আর তার থেকে আরাম বাইরে ফুটে দাঁড়িয়ে ওনার গৃহলি আরাম ওনার যুক্ত হোক পূর্বঙ্গিয়া এমাকে जहाँ दो यो बोर्डिंग दो भारत में जाओ जल्दी मत है कारण किसी लोग ना जहाँ का था चूल्हे किलो किलो किले करे जहाँ धोनी मुआ तो भागती है एक चीज देखो पानी पूरे अब उन्हीं ने चेष्टा करते किलो बोर्डिंग रोमान के कुछ आलू फेराव करते डायरेक्ट मार्च से बेसी वक्त है माने डॉट टेस्ट खाने देते पान में लता पेने का तो जमते जहाँ तो छोटा छोटा तो IPA बाय समर्थन IPA के इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन अंतर्जातिक ध्वनि तत्व ना मित्रांग संस्था तो उन्हें कहते हैं हम चेष्टा देते उन्हें किसी आराम को चेष्टा किया लेकिन किसी आराम में यूट्यूब तो बाय हमारे यार उन्हीं तो यूट्यूब में भाव नहीं जाते चेदा से सब समय राहा आराम रेना जजम धारे कौन रे वैसे दा लापार है गुरुओं के जिनमें कानून माना लगता है अक्षर भी हुआ उन्हें राहा आराम में जजम धारे ना लगता है राइट माने ये राइट बॉटम कॉर्नर जजम धारे ना चिकीरे लगा लगा उन्हें हो राहा आराम चिकीरे ओनाते दाल तू आर उन्हें आर जिहली लगा करते हुए ना दिल उनका के बिली उन्हें इले जजम घर जिहली लगा करते उन्हें तो बिली हुई बात दीवार लगा करते उन्हें पहले ही हुआ तो हम उनका ना सुखो जहाँ ध्वनि गतो पार्थक्य सान्ताली लैंग्वेज सा एटा लैंग्वेज और एटा स्क्रिप्ट का जहाँ डेफिशिएंसी मिला पाए सब और तब कितने आराम ना हो उनका पॉइंट आउट करा है जहाँ तो डिप्रेसिव साउंड मिलेगा री बी सी गैर कौन उनका ना करो एटा करते बात करते बात और उनका ना विषय विषय करते गए उन्हीं चिकी सिद्धों चला करते उन्हें पहुँचाने के आशे का क्या करते जहाँ तो सेंडे कौन में ना एक और नवाज़ लोग मना उन्हें नवाज़ का हराम था भारत देश में आदिवासी प्रभाव था অথচ भारत देश में যতক্ষণ স্থানীয় আদিবাসী हुआ এটা তো ইন্ডিয়া ইজ দ্য লার্জেস্ট ট্রাইবাল কনসেন্ট্রেটেড কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ভারতীয় একমাত্র ইন্ডিয়ার যতক্ষণ স্থানীয় আদিবাসী না আফ্রিকার সেকেন্ড পজিশনে তাহলে নুনের স্থানীয় আদিবাসী ভিতরে হোক নৌকান পণ্ডিতের বাপ হেন দেনা যে আয়ু আরাম লাগি নৌকান একটা চিকি করছে আর ওনার সিদ্ধান্তে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে तो गुरुओं की नोटे आपको हमारे अपने तैयार होना झारखंड उड़ीसा और बिहार का है करना उनको ठहर अभी किसी समय है ना उनको अभी किसी समय है लास्ट में है ना पश्चिम बांग्ला এবং 67 সাল রেজিস্ট্রি পরে পরে গিয়ে পশ্চিম বাংলার নীতি উন্নত না বলেন আইলি को उन्नत के तासील को ताहे करना उन्नत के हाथां लासर ताहे करना तकवा गुरुओं के कथा जो देखते उन्हें आपामर जनगण ठेना को सावना এবং ওনাতে পশ্চিম বাংলার উন্নয়ন যোগ আন্দোলনের তদন্তে আপো অলচিকি 1979 সালে সৃষ্টি হয় এবং সিভিলের নির্দেশ থেকে 1975 সালের 15 আগস্ট আকাশবাণীতে জানা যেটা আকাশবাণীটা লাগতে থাকে না যে একটা পাশে যে তাহলে লাকচার ধরম রে আয়া আদিকালি তা সেরবা সিরিং খনে এহব কাতে লাকচার সিরিং को
যদি ভারত সরকার গণমাধ্যমে যদি ছেন না রেজের বাবন ᱧᱟᱢᱟ তাহলে নাগরিক অধিকার বাবন ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ তাহলে নাগরিক অধিকার ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱫᱚ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱠᱷᱚᱱᱜᱮ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱚᱠᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱᱜᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱞᱟᱭ ᱞᱟᱠᱪᱟর ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম মাধ্যম থেকে উনি ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ মেমোরেন্ডাম ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱞᱮᱫᱟ কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ঠেন আকাশবাণী দূরদর্শন ᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱛᱤᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱛᱮ এবং প্রত্যেক বছর সেমলেদ লেখা একটা সংস্থা যাহা ভারত ᱨᱮᱱᱟᱜ রাজধানী রে কলকাতা রাজধানী को যাহা আন্দোলন কলকাতা রে রেগুলার বলতে মানে রেগুলার কলকাতার হুসেই ইদিয়া অনে কোন যাহা মেমোরেন্ডাম রাজ্যপাল মাধ্যমে ভারত সরকার ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ আর মুখ্যমন্ত্রী ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ রাজ্য সরকার ᱱᱚᱣᱟ ধারাবাহিকভাবে আন্দোলনে করা হয় এবং ওনারা অঞ্চল লেখা থেকে আবো 1975 সাল ᱨᱮᱱᱟᱜ 15 আগস্ট আকাশবাণী রে সান্তালি লাকচার আখড়া উঠেনা এই দিন বন ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ তা নয় যে একটা সংগঠন দাঁড়িয়ে আবু যখন দাঁড়িয়ে দেন আমাদের রাজনৈতিক দল তো বাকু গুরুত্ব আছে মেনখান সেমলেদ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ রাজনীতি রে যাহা যাহা ইস্যু করেনার গুরুত্ব বানুয়া মেনখান সান্তাল সমাজ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ গুরুত্ব মেনা ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ দূরদর্শন ᱨᱮᱫᱚ 12 আগস্ট 1997 সালে ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ যে ভারত সরকার দূরদর্শন মাধ্যমে আবার লাকচার আখড়া কলকাতা কেন্দ্র ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ এবং বিজেপি তাᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ মেমোরেন্ডাম ᱚᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢᱮᱴᱤᱠ ᱳᱭᱮᱛᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱮᱫᱟᱭ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱮ ᱞᱟᱠᱪᱟর ᱥᱮᱢᱞᱮᱫ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱮᱸᱫᱟᱜ অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই রে ভারত দিশম রে নৌকার কোনো সংগঠন বানু গিয়া যাহা গড়ান্ত কাটতে লিডারে যে আলোচনা করা হলো না কিন্তু সেমলেদ তো লিডারে সেমলেদ তো তিনটে লেখা দিলে লিডারে দেয় আকাশবাণী সেমলেদকে করাও করা 1975 সাল 15 আগস্ট অলচিকি স্বীকৃতি করা 1979 সাল রে নতে দূরদর্শন রে সান্তাল লাকচার টা এহᱚᱵ করা 1997 ᱨᱮᱱᱟᱜ 12 আগস্ট ᱱᱚᱰᱮ 1 আগস্ট 2000 সাল রে পশ্চিম বাংলা বিধানসভা রে বিলে পাস করা সান্তালি এই ছিল এবং 2003 সালের 22 ডিসেম্বর সেমলেদ মানতে কো কোন হলে এমপি কো সাথে প্রধানমন্ত্রী সাহেব রপড়ে সেন লেনা মেমোরেন্ডাম এবং ওমাদো রপড়ে সেন লেনা ᱧᱟᱯᱟᱢᱮᱱᱟ এই হিলো কে নয় কিন্তু এই ছিল তাহলে নয় যে ধারাবাহিকভাবে সেমলেদে কামি আগুইদা নৌকা কোনো সংগঠন বাড়ি কোয়া সে কোনো রাজনৈতিক দল হলে গিয়ে আন্দোলন করা হতো কারণ রাজনৈতিক দল সেমলেদা দাবি না গুরুত্ব এমতে বাধ্য করা যখন 1975 সালে উন তো ভারত দিশমরে এমার্জেন্সি চালাক কানা উন তো তাহে কানা ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী আইকে বিদ্যালয় তাহে কানা তথ্য সম্প্রসারণ মন্ত্রী তা উনকু ঠেন সেমলেদা দাবি সাকাম সেনা এবং উনকু পাঠাও কেনা মানে ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধান ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু নয় ইনভলভ না আবহাওয়ার দাবি পাঠাও ক্ষেত্রে একইভাবে 1979 সালে অলচিকি যখন স্বীকৃতি হতো কেনা উন জ্যোতি বসু তাহে কানা ওদের মুখ্যমন্ত্রী এবং ওনার সরকারের বাধাও কেনা তারপরে 1997 সাল যখন আবু নাম কেনা দূরদর্শন রেনার অধিকার উন্দপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী তাহে কানা তারপরে 2003 সাল যখন আবো পার্সিঘাট স্বীকৃতি বলে দিয়ে দিলাম সংবিধান অনুসারে ধরে দিলাম কিন্তু বিজেপি সরকার ওনারা ধারা বজায় দোহ করতে আবো তাই ধরম রা নিজের মনে করি কিরা ধরম রা মনে করি পার্সি তো মোটামুটি কোন বাচ্চা কোন স্বীকৃতি চাওয়া কথা লাকচার বা আকাশবাণী দূরদর্শন প্রচার হচ্ছে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সান্তালি মনে হয় চাওয়া কথা
ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱞᱚᱠᱰᱟউᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ NRC NPR লেকিন বারিয়া আইন তালাতে উনি বাছাড় কোথায় অকয় দো ভারত রেন নাগরিক কানা সে পা আদো ওনা রᱮᱱᱟᱜ দাড়ি বাড়াও লাगित তে আইনে আলু কিদা 2019 রেᱱᱟᱜ জানুয়ারি চাঁদো রে CAA Citizenship Amendment Act অনেক তুলি গোটান ধরন ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱚᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱵᱚ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ গোটা ভারত দিশম রেন হর ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱫᱟ কেন্দ্র সরকার নৌকা উপকৃত করা সংসদ রে বাং আলোচনা হলো নয় যে নির্বাচিত মেম্বার অফ পার্লামেন্ট 545 জন মেনা কোয়া 543 জন নির্বাচিত আর 12 জন মনোনীত এংলো ইন্ডিয়ান সদস্য তো নয় যে সংসদ রে এম হইবা জাহানা কে আইন জারিয়া সংসদ রে এম হইবা কিন্তু ওনা বাই এম হইনা কাতে অর্ডিনেন্স কাতে উনি ওনা খায়ে প্রচার করে ওরে যে মেনা আসিয়ে যে তুলুটা ধরম রে এটা দিশম অত্যাচারিত লেখান মনে হয় কাতে ভারত নাগরিকত্ব বাহাতা আজ হল অনেক অভিযোগ নিয়ে মেনা আজকে কিন্তু ওনা মাধ্যমে নয় প্রমাণে যা যেন তুলুটা ধরম ভারত না ধরম করা একটা করে পান ইন্ডিয়ান থাকে লিখলেন নড়ে হিন্দু খ্রিস্টান বুদ্ধ জৈন শিখ পার্সিয়ান অনকা তুলনা ধরনের কথা বলে কিন্তু যতক্ষণ মানে প্রশান্তা মুন্ডা ভূ খাইয়া অসুবিধা মুশকিল উনকা ধরনের কথা বলে কিন্তু আবার সংবিধানে মেনা প্রত্যেক ভারতবাসী আকুয়া ধরম চর্চার অধিকার না থাকুয়া আকুয়া ধরম প্রচার অধিকার না जहाँ संविधान पुल साकाम लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन फेथ बिलीव एंड वर्शिप माना उन्हें भावना स्वाधीनता मिलता है आम कि बोंगा पुती हो या बाप पुती हो ओना हम स्वाधीनता मिलता है आम बोंगा बुरुना हम अधिकार मिलता है अब भगवान को दाबा लाइते पुल अस्वीकार किया सीए आबुआ धर्म এরপর সংবিধান কিন্তু মেনা ধর্মীয় অধিকার প্রত্যেকটি নাগরিকত্ব এনজয় দাঁড়িয়ে ভারত দিশম রে তার থেকে তো ওনাদের চাপায় আর ভারত দিশম হিন্দু রাষ্ট্রের যদি ঘোষণা হয়েও সংবিধান তো পাল্টা হয়ে কিন্তু সংবিধান তো পাল্টার না কোনো অধিকার কোনো সরকার বানুক ওনাদের ওদিকে কি দেয় উনকু সংবিধান পাল্টার পন্থাকে অবলম্বন করে যে সংবিধান আসল আসল জায়গা যেটা কাউকে চেঞ্জ মাঝে মাঝে প্রধানমন্ত্রী এই বলা করে যে মারি আইন যতক্ষণ বাতিল ভালো ব্রিটিশ আমল না 100-150 বছর ভালো আইন বাং ঠিক আছে আবু স্বাধীন না আবু কাদের করা হয় আরও কার বাতিল আইমা আইন মধ্যে এটা আদি গুরুত্বপূর্ণ আইন মানে CNP অ্যাক্ট ছোটনাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট যেটা 1908 সালের আইন ব্রিটিশ সরকার করা হলো এবং ওনার প্রথম খসড়া তো 1879 সালে খসড়া তো হয়ে গেল সিধু কানুয়া নির্ধারিত পরে পরে ওনার মূল দাবি থাকে কেনা দ্য রাইট অফ ল্যান্ড টু বি রিটেন্ড বাই দ্য ট্রাইবালস आदिवासी को हासा तहना को राष्ट्र से प्राइवेट संस्था अहय हाथाव किया दाड़ी चाबा लगे सरकार चेष्टा ओनाते 27 धाव एमेंड माने को संशोधन आदो आदिवासी तीन हासा लगे आईन उनका चेंज दी जे जनस्वार्थे आर्थिक गानक पाया जनस्वार्थे अधिकार गानक पाया जनसाधारण अधिग्रहण आको जनस्वार्थे प्राइवेट संस्था मन एमा हमें जगह आगू आगू देखो सब हासा हापा दाड़े कारण भारत दिसम रे आदिवासी जाना को हासार मालिक कारण भारत दिसम रे 2000 बछर मांग एटा बाहर दिसम रे जीत बात ना
नॉय जहाँ भारत देश को राजत्व आर्य गोष्ठी जहाँ को उनको जस्ट 2000 बछर मांग तुरुक को हेज 1500 बछर मांग साहेब को हेज जस्ट 300 बछर मांग ताहले ओना लहर को जहाँ नवा दिसों में कोई को राजी ताहे तो भाषा तत्वविद नृतत्वविद समाजविद तापर एटा साइंटिस्ट को व्याख्या करते तथ्य संग्रह को जरूरी करना आदिवासी के प्रथम प्रमाण हो भारत विश्व में 3 गान भाषा प्रचलित मेना ओना भाषा का 3 गान देशी शब्द रेना अर्थेक के 50 भाग के ओना अस्ट्रिक भाषा को हटाओ और अस्ट्रिक भाषा में जो दाड़िया भाषा हो करना सानताली को मैक्सिमाम हटाओ যেমন ছাতা খুন্তি তারপরে কাডা ফেডা নরকানা শব্দকে বাংলার ব্যবহার উড়িয়ে ব্যবহার পনিয়ে পনেহি অদা পদা নোয়া শব্দ নোয়া को सानताली को हटाओ তাহলে যাহা ভাষা রেনা লেখো এটা ভাষায় সমৃদ্ধ করা मानवी आधुनिक मानवी नेता जहाँ मानवी नुकु अस्तित्व जहाँ नाम डीएनए टेस्ट कर नुकु अस्तित्व भाषा गोष्ठी मानवीय नाम